બોટાદ જિલ્લાના રાણપુરના ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન હેઠળ ગાયને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરોની માંગ સાથે ધર્મસભા યોજાઈ। ગાય માતાનું પૂજન કરીને ગાય માતાને સાથે રાખીને ભવ્ય રેલી યોજી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। ગાયને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન હેઠળ રાણપુર શહેરમાં માલધારી ચોક ખાતે સમસ્ત હિન્દુ સમાજ દ્વારા ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ધર્મસભામાં નાગનેશ મોટા મંદિરના મહંત પરમ પૂજ્ય 1008 મહામંડલેશ્વર પતિત પાવનદાસજી બાપુ, હરિરામ બાપુ, પૂજ્ય ઋતુ બાપુ, પૂજ્ય નવીન બાપુ, પૂજ્ય પિન્ટુ બાપુ, પૂજ્ય બલરામ બાપુ, પૂજ્ય નરુબાપુ સહિત અનેક સંતો મહંતો તેમજ ગૌ સેવકો, રાણપુરના હિન્દુ સમાજના આગેવાનો સહિત મોટી સંખ્યામાં સનાતની ભાઈઓ હાજર રહ્યા હતા। ધર્મસભામાં સંતો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે સરકાર ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરે, ગાયને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે, ગાય ઉપર કાનૂન બને જેવી અનેક માંગ સંતો દ્વારા કરવામાં આવી હતી। ધર્મસભા બાદ તમામ સંતો અને સનાતની હિન્દુ ભાઈઓની વિશાળ સંખ્યામાં રેલી યોજાઈ હતી। જય ગૌ માતા, જય શ્રી રામ। ગાયને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરોની માંગ સાથે માલધારી ચોકથી મામલતદાર કચેરી સુધી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ભવ્ય રેલીમાં હિન્દુ ભાઈઓએ ગાય માતાનું પૂજન કરી ગાય માતાને રેલીમાં સાથે રાખીને મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપ્યું પહોંચ્યા હતું। આ સમયે મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા। વિપુલ લુહાર, ન્યૂઝ 14 બોટાદ। जय सियाराम। महामंडलेश्वर महंत श्री पतित पावनदास त्यागी मोटाराम जी मंदिर नागनेश बधाए सनातनीओ गौ जे सेवको छे हिंदुओ छे आ लोकोने गौ ने सन्मान माटे गौ ने राष्ट्र माता घोषित करवा माटे आयोजन आ आवेदन पत्र सरकार श्री ने आपवामां आव्युं छे। सरकार द्वारा मामलेदार साहेब द्वारा कहेवायो के आ पत्र जो छे बधाए गौ पालकोनी गौ सेवकोनी सनातनीओनी जे सही से सम्मत छे हम सरकार सुधी तक पहुंचाड़शुं और राम जी की इच्छा से भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा जेवी रीति होय, गौ संवर्धन हो, गौ पालन हो, एवं सरकार श्री नो कहवुं छे। हमारे भारतवर्ष से संतों का एक ही मत है, संतों ने आज नहीं अनादिकाल से गाय भारत माता है, मतलब गौ माता है और राष्ट्र माता है, लेकिन इन्हें हमें शास्त्रीय तरीके और सिद्धांतिक तरीके और आपके सरकार के जो सिद्धांतों के तरीके गाय माता ने राष्ट्र माता घोषित करवा मांगी है। ज्यां सुधी तक राष्ट्र माता और गाय माता राष्ट्र माता बनी रूपे ये प्रमाणे सरकार की शू व्यवस्था है। हमारे भारतवर्ष में साधु संतों महात्माओं अखाड़ाओ सब इस बात पर तत्पर है और इन्हें माटे राम सरकार ने प्रथम स्वरूप में अतारी आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। पण राम आंगल और विशेष एनो अभियान है पूरे भारतवर्ष में। यदि बनशे त्यां सुधी साधु महात्मा शांतिपूर्वक और सनातन शांतिपूर्वक आ लक्ष्य ने प्राप्त करवा मांगे, लेकिन आने यदि लक्ष्य ने शांतिपूर्वक नहीं थई सके तो साधु महात्मा क्रोधित है और अशांत है, उग्र है और रामईशा इने द्वारा जे करवामां आवे ए होत करशुं। रामईशा बधाने जागृत करशुं। रामईशा मयूरभाई टमालिया। समग्र भारतभर में साधु संतो शंकराचार्यो जगतगुरुओ अने महामंडलेश्वर सौ संतोना आशीर्वाद थी गौ माताना आशीर्वाद थी एक गौ सन्मान आह्वान अभियान की शुरुआत थई है। आ अभियान नो मुख्य हेतु गौ माता ने सन्मान मळे, सुरक्षा मळे अने सन्मान मळे अने सेवा अने संवर्धन थाय। मुख्य हेतु थी आ अभियान की शुरुआत करवामां आवेली छे। तो समग्र गुजरात में आजना दिवसे 7 तारीखे अने गुरुवारे वैशाख वद 5मना दिवसे आ अभियान में समग्र गुजरात में धर्मसभा अने सरकारी कचेरी में प्रार्थना पत्र एटले के आवेदन पत्र सरकारी अधिकारी ने आपवामां आवेल छे अने सरकारी अधिकारी ने आह्वान करवामां आव्युं छे साधु संतो द्वारा सौ गौ भक्तो अने सनातनीओ द्वारा के आवनारा समय में जो गौ वंश अने गौ माता ज नहीं बचे तो हिंदू समाज सनातन संस्कृति नो अस्तित्व ज नथी रहेवानो। तो सौ सनातनी भाईओ बहनों मळीने राणपुर में मामलेदार कचेरीए आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। जय गौ माता। हितेश भाई भरवाड़, गौनंदी सेवा ग्रुप टीम राणपुर। गौ माता ने राष्ट्रमाता नो दर्जो मळी रहे, केन्द्र में एनो कानून बने एवी अमारी मांग छे अने आगामी समय में आ कार्य पूरो नहीं करवामां आवे सरकारश्री द्वारा तो उग्र आंदोलन पण करवामां आवशे। एनो कड़क में कड़क कानून बनवो जोईए, एने सजा ने पात्र थवुं जोईए। लोको अत्यारे एने उपर तीक्ष्ण हथियारथी वार करी रह्या छे। अनेक जीवो आप रोड पर जोई रह्या छो घायलनी स्थितिमां पड्या होय छे। तो एना माटे कायदो अने कानूननी व्यवस्था थाय तो एनी सुरक्षा वधी जशे।